लायंस क्लब ऑफ कुछ बिहार, बीडी जैन, लायंस अस्पताल और कुछ बिहार प्रेस क्लब के तरफ निःशुल्क नेत्र जांच शिविर एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार कुछ बिहार प्रेस क्लब प्रांगण में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कुछ बिहार नगर पालिका के चेयरमैन रविंद्रनाथ घोष, लायंस क्लब के ओर से अमल देव, कुछ बिहार प्रेस क्लब के अध्यक्ष अनुपम साहा प्रमुख उपस्थित थे। इस दिन सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है, जिसमें करीबन 100 लोगों ने नेत्र जांच कराई। साथ ही प्रेस क्लब प्रांगण में तकरीबन 20 पेड़ लगाया गया है। कुछ बिहार प्रेस क्लब की ओर से बताया गया कि नेत्र जांच में हिस्सा लेने वाले में से अगर किसी का ऑपरेशन की जरूरत होए तो उन्हें मुफ्त में ऑपरेशन करवाया जाएगा। আমরা একটি চক্ষু পরীক্ষা শিবির, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করেছি। তা সূচনা হয়ে গিয়েছে। আমরা প্রত্যেক বছরই কিন্তু এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে থাকি। আজকেও কিন্তু আমরা সেই স্বতঃস্ফূর্ত সাংবাদিকরা যেরকম এসেছেন, পাশাপাশি সাংবাদিকদের পরিবার এবং আশপাশের লোকজন কিন্তু ইতিমধ্যেই আমাদের 120 জনের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। প্রত্যেকেরই কিন্তু সমস্তটাই পরীক্ষা করা হবে। যদি চোখের কোনো সমস্যা থাকে পরবর্তীতে ছানি অপারেশন থেকে শুরু করে সমস্তটাই কিন্তু অনেকটাই কম খরচে বা বিনামূল্যে করা হবে কোচবিহার প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে।